अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपको ऑनलाइन इंग्लिश ग्रामर क्लास में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान और आज हमारा जो टॉपिक है वो है एम्फेसाइजिंग एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। जी हाँ, इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में एडजेक्टिव्स की मुख्तलिफ़ काइंड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 7 काइंड्स हमने डिस्कस की थी। आज 2 नई काइंड्स के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ और हो सकता है कि इससे पहले आपने इन 2 एडजेक्टिव्स के बारे में पहले नहीं पढ़ा हो, लेकिन बहरहाल ये बहुत ही आसान है और अमूमन हम इनको इस्तेमाल भी करते हैं। और आज सिर्फ इस लेक्चर में हम इनको मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस किस्म के एडजेक्टिव हैं और कहाँ पर कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो पहले आप इन एग्जांपल को ज़रा देखें। आई सॉ इट विद माई आइज़। इस सेंटेंस में आइज़ आपको नाउन नज़र आ रहा है, उसके साथ जो पहले लफ्ज़ माई लगा हुआ है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन से पहले जो भी वर्ड लगता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। लेकिन ये एडजेक्टिव है पोसेसिव एडजेक्टिव। ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, जिस तरह हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई सॉ इट विद माई आइज़। अब ज़रा दूसरे सेंटेंस को देखें, यही सेंटेंस है, आई सॉ इट विद माई ओन आइज़। माई और आइज़ के दरमियान में ऑन आ गया। और आप ज़रा इस सेंटेंस को अब देखें, इसके मीनिंग के ऊपर गौर करें कि ये ऑन किस लिए यहाँ पर आया है। और उर्दू में अगर इसका ट्रांसलेशन किया जाए तो इस तरह होगा कि मैंने उसे अपनी आँखों से देखा। और ऊपर जो पहला सेंटेंस है इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है कि मैंने उसे आँखों से देखा, और दूसरे का मैंने उसे अपनी आँखों से देखा। तो ऑन यहाँ पर क्या किरदार अदा कर रहा है आपके ख़्याल में? अब ज़रा नंबर 3 को देखें। दैट इज़ द थिंग वी वांट। दैट इज़ द थिंग वी वांट। अब थिंग से पहले कोई एडजेक्टिव नहीं है, ये आर्टिकल लगा हुआ है, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये मेरा आर्टिकल्स के अलावा जितने भी एडजेक्टिव हैं उनमें से कोई भी एडजेक्टिव यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ। जबकि अब नंबर 4 में देखें, दैट इज़ द वेरी थिंग वी वांट। अब थिंग से पहले वेरी इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, वेरी। यही वेरी है जो कभी एडवर्ब का काम करता है, कभी एडजेक्टिव का काम करता है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव है? आप ज़रा इसको सेंटेंस के ऊपर, इसके मीनिंग के ऊपर गौर करें। दैट इज़ द वेरी थिंग वी वांट। ये वही चीज़ है जो हम चाहते हैं। और ये नंबर 3 जो सेंटेंस है इसका मीनिंग किस तरह बनता है? दैट इज़ द थिंग वी वांट। ये चीज़ है जो हम चाहते हैं। दैट इज़ द थिंग वी वांट। ये वो चीज़ है जो हम चाहते हैं। और नंबर 4 पर जो सेंटेंस है इसका मीनिंग है ये वही चीज़ है जो हम चाहते हैं। तो क्या ख्याल है आपका इन दोनों सेंटेंसेस में, नंबर 2 में और नंबर 4 में, ये जो ऑन है और वेरी है ये क्या किरदार अदा कर रहा है? ज़रा सोचिए। तो इन दोनों सेंटेंसेस में ये 2 वर्ड्स ऑन और वेरी ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी ये मज़ीद उस बात के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं। जी हाँ, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव इज़ यूज्ड टू एम्फेसाइज समथिंग। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होते हैं वो किसी चीज़ के ऊपर, किसी फ़र्द के ऊपर मज़ीद ज़ोर दे रहे होते हैं। इट इज़ कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ऑन एंड वेरी आर यूज्ड एज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंसेस। हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, ये वही किताब है जो मुझे चाहिए। अब ये वही किताब है, वही का लफ्ज़ दर हकीकत एडजेक्टिव है और ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है कि हम इसके ऊपर ज़ोर दे रहे होते हैं किताब के ऊपर, क्योंकि ये वही किताब है। तो ये है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। उसके बाद देखें नए और मज़ीद एग्जांपल्स को। ही इज़ अ जीनियस बॉय। ये बाज़ औक़ात हम किसी की तारीफ़ में कोई सेंटेंस बोलते हैं या अपनी जो है ना जज्बात का इजहार करते हैं किसी के बारे में। लेकिन ही इज़ अ जीनियस बॉय, आखिर के ऊपर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है ना, इससे यही मुराद है
کہ ہم نے اس جو بوائے ہے اس کے جو ذہانت کو دیکھتے ہوئے اس سے ہم امپریس ہوئے ہیں اور اس کے بارے ہم نے یہ ریمارک دیا ہے کہ ہی از اے جینیس بوائے۔ بعض اوقات ہم شارٹ کٹ اپنے ان فیلنگز کا اظہار کرتے ہیں اور لگاتے ہیں واٹ انگلش میں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کیا ہی عمدہ بات یا کیا ہی عمدہ ذہانت، تو انگلش میں کہتے ہیں واٹ اے جینیس، واٹ اے جینیس۔ واٹ کا زیادہ تر استعمال تو انٹراگیٹو سینٹینس میں ہوتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، لیکن یہاں پر ذرا اس کا استعمال دیکھیں نا، واٹ کا زیادہ تر استعمال انٹراگیٹو پروناؤن کے طور پر ہوتا ہے، یہاں پر اس کا استعمال وہ ہے ایڈجیکٹیو کے طور پر، کیونکہ یہ ناؤن سے پہلے آیا ہے اور اب چونکہ اینڈ کے اوپر یہاں پر مارک آف ایکسکلیمیشن بھی ہے، اور یہ ایکسکلیمیشن کسی تعجب کو، کسی حیرت کو، ہمارے فیلنگز کو یعنی ایکسپریس کر رہا ہے، تو یہاں پر یہ کیٹیگری ہے ایڈجیکٹیو کی۔ کون سی کیٹیگری ہے؟ یہ ایکسکلیمیٹری کیٹیگری ہے۔ جی ہاں، یہ ایکسکلیمیٹری کیٹیگری ہے۔ اب ذرا دیکھیں، اٹ واز اے فولش تھنگ ہی ڈیڈ، یہ بیوقوفی والا کام تھا جو اس نے کیا۔ اگر ہم شارٹ کٹ بنائیں واٹ فولی، یعنی کیا بیوقوفی ہے، واٹ فولی۔ فولی ناؤن ہے، ناؤن سے پہلے واٹ یہاں پر ایڈجیکٹیو کا کام کر رہا ہے، ایکسکلیمیٹری ایڈجیکٹیو کا کام کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں، اٹ از این امیزنگ آئیڈیا، واٹ این آئیڈیا، یعنی انہی سینٹینسز کو میں نے ایک دو الفاظ میں پھر ایکسپریس کیا ہے تاکہ آپ کو مزید کلیئر ہو سکے۔ تو واٹ این آئیڈیا، یعنی آئیڈیا کوئی امیزنگ آئیڈیا ہے، کوئی بہت ہی ٹریمینڈس قسم کا آئیڈیا ہے۔ واٹ پہلے سینٹینس میں جہاں پر جو ہمارے فیلنگ ہیں اس لڑکے کی ذہانت کے بارے میں، اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں، اس کا اظہار کر رہا ہے، اور دوسرے سینٹینس میں وہ جو بیوقوفی شو کر رہا ہے اس کے لیے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، اور تیسرے میں جو آئیڈیا ہے اور جو امیزنگ آئیڈیا اس نے دیا ہے، اس میں جو امیزمنٹ ہے اس کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ تو ان تینوں سینٹینسز میں جو واٹ ہے وہ ایڈجیکٹیو آف ایکسکلیمیشن ہے یا ایکسکلیمیٹری ایڈجیکٹیو ہے، کیونکہ یہ ہمارے فیلنگز کو شو کر رہا ہے کسی چیز کے بارے میں، کسی ناؤن کے بارے میں یا کسی پروناؤن کے بارے میں۔ تو ایسے جو بھی ایڈجیکٹیوز ہیں، اور یہ تقریباً واٹ ہی ہے اونلی انگلش میں، کہ جو سڈن فیلنگز کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ان کو ایکسکلیمیٹری ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں۔ اور یہ واٹ جو ہے، واٹ یہ ایک ہی لفظ انگلش میں زیادہ استعمال ہوتا ہے ایکسکلیمیٹری ایڈجیکٹیو کے طور پر۔ تو جس پچھلے سینٹینس کو آپ نے دیکھا، ان تینوں سینٹینسز میں واٹ ہی استعمال ہوا ہے بار بار، یا واٹ کو ایکسکلیمیٹری ایڈجیکٹیو کہتے ہیں۔ ہوپ یو گاٹ the idea of emphasizing an exclamatory adjective from this video lecture. اینڈ دیکھتے رہیے میرا چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، ویڈیوز کو لائک بھی کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔